What's up, everybody? What's up? So, yeah, you can see Naya GoPro Hero 5 baby 5 seal bag baby seal bag. So this is my first unboxing video. अब गल्ती सल्ती भयो भने माफ पाऊ त्यसको लागि चाहिँ अलिअलि रुगा पनि लागिरहेछ. So let's कुरालाई साइड लाएर let's unbox this thing. कता Okay. Ooh, shiny. अरे कुकुरको पिक्चर पो रहेछ. अनि सरी फर द लाइटिङ. अब अलिकति अँध्यारो छ. त्यो चाहिँ भर्खरै ताजा गोप्रो किनेको छु. And it is so sexy, baby. Sexy GoPro. Hero 5, baby. Hero 5 GoPro. Okay. कताबाट हो खोल्ने यहाँ रहेछ. Let's open this seal. कता हो के हो किन गयो. Okay. कताबाट के हो यो. Okay. Oh baby, GoPro Hero 5, brand new. So cute, yaar. Never used this thing before, so I'm a little confused. Okay. ये हो हाम्रो क्यामेरा भनेको जुनले चाहिँ म भ्लग्स बनाउँछु. मोटो भ्लगिङ, स्लो भ्लगिङ, ब्लाम. यो हाम्रो के हो क्याटलग. त्यसपछि के छ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि USB केबल फर चार्जिङ. ओके. अनि माउन्ट, कर्भ माउन्ट र फ्ल्याट माउन्ट. के छ ब्याट्री, गोप्रोको ब्याट्री, लायन ब्याट्री हो के अरे गोप्रो के ब्याट्री हो यो. लियोन LION something that. यताभित्र के छ यताभित्र केही पनि छैन. अनि त्यसपछि त्यही हो सक्यो. Let's take this thing out. रुगा खुकी. Ooh, baby. GoPro Hero 5. Okay. एउटा हातले क्यामेरा, एउटा हातले गर्नु चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ. Yes, finally. GoPro mount clip. अनि यो चाहिँ पर्मानेन्टली एट्याचै हुने रहेछ यहाँनिर. So that's it. Yeah. This is the box. This is the main thing. अब ब्याट्री हालेर युज गर्छु एकछिनमा. This is the clip. This is the flat. के हो बिर्सिनु पनि. अनि यो हाम्रो क्लिप भयो. यो भ्याल्यु
यो भइहाल्यो, यो ब्याट्री भइहाल्यो, यो क्याटलग भइहाल्यो. Okay. So yeah guys, this is it. The GoPro Hero 5. Hope you guys didn't like this video because it was not quite good. First unboxing also, so do not mind guys, do not mind. But oh baby, look at this thing. GoPro Hero 5. Oh man, I'm so happy. 6-7 महिनाको सेभिङ पछि this thing happened. So guys, thank you so much for watching this video. So see you guys in the, of course, the vlog, the first vlog, the first video from this GoPro Hero 5. Peace.